भूल है तुम्हारी, रब चाहे ना तो सेकंडों में मालदार गरीब हो सकता है, ज़कात देने वाला ज़कात लेने वाला बन सकता है, सेहतमंद मोहताज हो सकता है, पैर टूट गए, हाथ टूट गए, हड्डियां टूट गई, जिंदा लोग दुनिया से चले गए, और ऐसी बेबसी की मौत आई है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह हमारे सारे मुसलमान भाई बहनों की मगफिरत फरमाए जो इसमें शहीद हुए। वो आवाजें देते रहे, मैं मौजूद था, मुझे इस्लामी भाई ने कहा 32 अफराद इस बिल्डिंग में मौजूद हैं और जिंदा हैं, आवाजें आ रही हैं। अच्छा, कई आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, कई जगहों से तो अंदर बिल्डिंग से वीडियोस बना बना के लोग भेज रहे थे, हम जिंदा हमें निकालो, क्योंकि वो जलजले में बिल्डिंग ऐसे क्रैक हुई थी कि उनके ऊपर नहीं गिरा मलबा, मगर रास्ता बंद हो गया। अब जब तक बिल्डिंग कटेगी नहीं, बंदा बाहर नहीं निकलेगा। तो बच्चे अंदर, औरतें अंदर, मर्द अंदर, मगर कोई निकाल ना पाया। 2-3 दिन तक तो आवाजें देते रहे, जब तक मोबाइल की बैटरी चलती रही, फोन करते रहे। उसके बाद मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई और सांसें भी खत्म हो गई। मेरा है, मैंने कमाया है, मेरी मेहनत है, मैंने इतनी बिल्डिंगें बना ली, मैंने इतने पैसे बना लिए। अरे कुछ मैंने नहीं किया है, ये सब मेरे अल्लाह ने दिया है, सब मेरे मालिक का एहसान है। मैं भी भीख मांगने वाला हो सकता था, मैं भी रोड पर सोने वाला हो सकता था, मैं भी जनाब फटे पुराने कपड़े पहनकर बाजारों में घूमने वाला हो सकता था। अगर आज सवारी दी है तो रब ने दी है, आज घर दिया है तो रब ने दिया है, आज औलाद दी है तो रब ने दी है। अरे इन बेचारे गरीबों की तो शादियां भी नहीं होती हैं। आज मेरे और आपके पास फैमिली है ना, बीवी है, बच्चे हैं, शुक्र अदा करो, क्योंकि रब ने इज्जत दी तो शादी हुई ना। यही ना होती तो कैसे कर रिश्ता होता। कई गरीब है बेचारे, रोडों पे सोते हैं, खाने को कुछ नहीं, कचरा उठाते हैं, कौन शादी करता है उनसे, फैमिली भी नहीं बन पाती उनकी। तो मैंने ऐसा क्या कमाल किया कि अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दे दिया, और फिर भी मैं शिकवा करूं, फिर भी मैं शिकायत करूं, फिर भी मैं कहूं कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं पीछे रह गया। कभी शिकवा न करना और कभी इतराना नहीं। जो दिया है रब ने दिया है, मेरा कुछ नहीं है, अल्लाह ने दिया। ये जहन बना लो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। और फिर अगर माल का हक अदा करना है ना, तो फिर अल्लाह की राह में खर्च करो। जब है ही अल्लाह का, जब हम ये मान लेंगे, ये समझ लेंगे ये रब का है, अल्लाह ने दिया है, तो फिर खर्च करना भारी नहीं हो जाएगा। पैसे वाले तो बड़े आए, लोग कहते पैसे वाला होना चाहिए। अरे पैसे वाला कारून भी था और पैसे वाले उस्मान गनी भी थे। हैं, अल्लाह कारूनी माल ना दे, उस्मानी माल अता फरमा। अल्लाह से दुआ मांगा करो, या अल्लाह पैसे दे दे, नहीं ये ना कहा करो, ए अल्लाह माल दे तो तेरी राह में खर्च करने का दिल भी अता फरमा, माल दे तो उस्मानी माल अता फरमा। मैं कई बार सुनता रहता था, पढ़ा भी था कि हजरत उस्मान गनी के माल में अल्लाह ने कितनी बरकत दी। पता है क्या करते थे वो? हर बार खर्च कर देते थे अल्लाह की राह में, दिल खोलकर खर्च करते। अल्लाह ने बरकत कैसी डाली? आप दुनिया से चले गए, आपके बाग रह गए, आपके कुएं रह गए। हजरत उस्मान का बाग आज भी मदीने में मौजूद है, कुआं भी मौजूद है और प्रॉपर्टीज भी हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक वक्फ उस्मान बना दिया। जितने पैसे उस बाग से, उन प्रॉपर्टी से आते हैं, उससे वो गरीबों की मदद करते हैं। अभी बताया किसी ने रिसेंटली कि मदीने शरीफ में एक होटल है, 5 स्टार या 4 स्टार होटल है, उसका नाम ही वक्फ उस्मान होटल है। हजरत उस्मान के अकाउंट से इतने पैसे जमा हो गए कि एक होटल बना दिया गया है, और उस होटल में जितने हाजरीन रहेंगे, जायरीन रहेंगे, वो पैसे जमा होंगे, वो भी वक्फ उस्मान पे खर्च होते रहेंगे। मैं सोचने लगा, अल्लाह अकबर, हजरत उस्मान गनी का सवाब तो सोचो, वो आज मजार में है, मगर 1450 साल हो गए सदका उनका जारी है। माल बहुत सौ के पास आया जनाब। आजकल फहरिस्त आती है, वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2, वर्ल्ड नंबर 3। अरे क्या करना उस माल को जो गर्क कर दे इंसान को? माल मिले तो अल्लाह उस्मान गनी के माल का सदका अता फरमाए। कारून के पास क्या था, कितना माल था आपको पता है? यानी खजाना कितना था? खजाना नहीं, खजाने की चाबियां जो कारून की थी ना, वो ऊंटों पर लादी जाती थी, सिर्फ चाबियां। तो सोचो खजाना कितना होगा। इसी माल की आफत कैसी उस पर गालिब हुई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की, अल्लाह पाक के अहकाम की नाफरमानी की। कारून का प्रॉब्लम पता है क्या था? उसको इतना माल था कि हजरत मूसा ने उसको ज़कात का जब हुक्म दिया ना, तो उस जमाने पता है ज़कात कितनी थी? 1000 पर 1 रुपया। आज कितनी? 100 पर 2.5 रुपए ना, अगर वो पूरा साल गुजर जाए। फिर उस जमाने में 1000 पर 1 रुपया थी, बहुत थोड़ी ज़कात थी, मगर उसकी वो 1000 पर 1 रुपया को जब उसने कैलकुलेट किया ना, तो वो उस जमाने के अरबों रुपए बन गए।
وہ کہتا ہے اتنے سارے زکات میں کیسے دے دوں, میرا مال کم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سے ایک اور دعا کیا کرو, میں تو کرتا ہوں, سمجھ آئے تو آمین کہہ دینا, کہ اللہ وہ مال مت دینا جس کی زکات بھاری پڑ جائے, مال وہ دینا جس کی زکات دل سے دینے کا شوق پیدا ہو جائے. کیا کرنا ہے ایسے مال کو کہ مال اتنا ہو گیا, اوئے ہوئے ہوئے اب کروڑوں روپے زکات دینی پڑے گی. ارے تجھے اللہ نے اربوں دیے ہیں تب کروڑوں بن رہے نا. اللہ مال دے تو خرچ کرنے کا لطف بھی عطا فرمائے. خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ ہاں یہ بات شاید بہت سے کو سمجھ نہیں آئے گی. 2-4 ہزار زکات بنے, 1-2 لاکھ زکات بنے, وہ نکل جاتی ہے. جب زکات کروڑوں میں بن جائے نا, پھر یہاں بوجھ شروع ہو جاتا ہے. اللہ اس بوجھ سے بچائے. مزہ خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ کہ جب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے نا, اس کے دل میں خوشی داخل ہو, وہ مزہ کرے, انجوائے کرے, وہ سمجھ لے اچھا آدمی ہے, مزہ آ رہا ہے نا. تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے فکر نہیں ہو رہی, ٹینشن نہیں ہو رہی, بوجھ فیل نہیں ہو رہا, سمجھ لو دل میں معاملہ ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں, مسجد میں دیتا ہوں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں, اور ادھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے نا, سمجھ لو دیر از سم تھنگ رانگ, گڑبڑ ہے. اللہ کا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں, تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے پاس کوئی بندہ کہے یار یہ میرے 1 لاکھ روپے رکھنا, میں بعد میں لے لوں گا, اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو فون کرے میں بندہ بھیج رہا ہوں, اس کو 5,000 دے دینا, تکلیف ہوگی آپ کو؟ کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ اسی کے ہیں, لاکھ روپے رکھوائے ہوئے ہیں, 5,000 مانگ رہا ہے, تو تکلیف کس بات کی ہے؟ ہمارے پاس اللہ نے, مثال دے رہا ہوں, مثال کے طور پر لاکھ روپے رکھوائے اور 1 سال بعد 2,500 روپے کا حکم آتا ہے کہ 2.5% زکات دے دو. تکلیف کس بات کی ہے؟ تکلیف پتہ کس بات کی؟ یہ میرے ہیں. اگر جس دن تم نے مان لیا نا اللہ کے ہیں, تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ تیری راہ میں دے رہا ہوں. اچھا مزے کی بات کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دیتے ہو, اللہ اور بڑھا دیتا ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا اور بڑھا دوں گا. اچھا پھر فطرہ, اس کو دینے کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو, قربانی اس میں پرابلم ہو رہی. اللہ کا ہی مال ہے بھائی, اور اللہ ملٹی پلائی بھی کر رہا ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں, مجھ سے نہ پوچھیں, کسی سے بھی پوچھ لیں, جو حلال کماتا ہے اور پوری زکات دیتا ہے, ہر سال اللہ اس کی زکات میں اضافہ فرما دیتا ہے. زکات میں اضافے کا مطلب کیا ہوا؟ مال بھی بڑھ گیا نا, مال بڑا تو زکات بڑھی نا. اس کا مطلب یہ طے ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ بس دل کا فطور ہے کہ دیتے وقت پتہ نہیں کیوں پرابلم ہوتی ہے. جس کو تکلیف ہوتی ہے نا, وہ اپنے دل کا علاج کر لے کہ یار یہ میرے دل میں اتنی خباثت ہے کہ میرے رب نے مجھے مال دیا اور اسی کی راہ میں خرچ کرنے پہ مجھے پرابلم کیوں ہوتی ہے. خوش ہوا کرو. سچی بات یہ ہے, میں نے کئی سال پہلے ایک جملہ کہا تھا, دوبارہ کہہ دیتا ہوں, اللہ کرے میرے بھی دل میں بیٹھ جائے, آپ کے بھی دل میں بیٹھ جائے, کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو نا, سجدہ کیا کرو, شکر ادا کیا کرو, یا اللہ تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. ہاں یہ رب کی مہربانی ہے. اور جس دن تم دینے والے, خوشی والے بن گئے نا, اللہ یہ ہاتھ دینے والا ہی رکھے گا, کبھی مانگنے والا نہیں بنائے گا, کیونکہ تمہیں دینے میں خوشی ہو رہی ہے. پرابلم جن کو ہوتی ہے نا, جن کو زکات بوجھ فیل ہوتی ہے, وہ اپنا علاج کرے. تو قارون کا یہی پرابلم تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. قرآن کہتا ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا, تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی, اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا. اب ذرا غور کیجئے. اچھا اس کے اندر ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا تھی؟ قرآن ہی بتاتا ہے, قال انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون کہتا تھا کہ یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے. وہی والی بات, میں نے کمایا ہے, میں نے محنت کی ہے, میں نے جناب بڑا کمپیوٹر کا کورس کیا, جب جا کے پیسے بنے, میں نے فلاں یونیورسٹی کی ڈگری لی ہے نا, تب جا کے 2 لاکھ روپے کی نوکری ملی ہے. ارے میں نے کتنے سال کاریگر کے ساتھ بیٹھ کر کام سیکھا ہے, تب جا کے میرا یہ کارخانہ بنا ہے. یہی ہم کہتے ہیں نا, یہ والا علم تھا, یہ والی سوچ تھی. قارون نے بھی یہی کہا, میرے پاس ایک علم ہے, اس علم کی وجہ سے مجھے یہ خزانہ ملا. اللہ اکبر. یہی بری سوچ تھی, یہی اس کی باطل سوچ تھی کہ قارون غضب الہی کا شکار ہوا اور برے خاتمے میں مبتلا ہو گیا. کچھ نہیں ہے میرے پاس, جو دیا ہے رب نے دیا ہے. فقط اللہ کی مہربانی سے تمہیں ترقی مل رہی ہے. ہمیشہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ذہن رکھیے گا. ارے سبحان اللہ, علامہ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں, کسی شے کے متعلق ملکیت کا دعویٰ کرنے اور دل میں اس کی ملکیت کا خیال لانے سے بچو, کیونکہ جو بندہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہوتا. اللہ پاک تو خود فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم, بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں.
ہم تو بک چکے ہیں بھائی، جنت کا سودا ہوا ہے نا، اللہ کے حبیب نے سودا کروایا ہے، ہم نے اپنے مال اور اپنا جان اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیا ہے، تو جب ہمارا ہے ہی کچھ نہیں تو پھر دعویٰ کیسا؟ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے۔ اچھا ایک اور خوبصورت بات، ابھی جو میں مثال دے رہا تھا کہ کوئی بندہ لاکھ روپے ہمارے پاس رکھوائے اور 5,000 روپے مانگے تو ہمیں کیا کہے گا؟ آپ کی مہربانی، آپ نے 5,000 دے دیے، نہیں کہے گا نا، اسی کے پیسے تھے، اس نے مانگے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، مال دیا رب نے، احسان کیا رب نے، اور اب جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ، میرے رب کی شان کریمی دیکھو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ ارے ذرا سوچے، یا اللہ تیرا مال ہے، ہماری کیا اوقات کہ تجھے قرض دیں؟ اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ تنگی اور کشائش یعنی کھول دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت ہے کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ یہ اللہ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے، کیونکہ بندہ بنایا ہوا اسی کا، مال اس کا عطا فرمایا ہوا، حقیقی مالک وہ، جبکہ بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے۔ مگر قرض سے تعبیر کیوں کی گئی؟ علماء نے بڑی بحث کی۔ اللہ یہ فرما دیتا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ کیوں فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو